Može? Evo nas ponovno iz Varaždina, ovoga puta predstavljamo onu ljepoticu od vozila koje smo zadnji puta rekli da ćemo vam naknadno snimiti i danas je s nama Davor. Davore, kada ste uspjeli ovo vozilo nabaviti? Ovo vozilo je došlo 2019. godine, novo je i vozilo vam ima 2 zakretne osovine. To je interesantno za ove vaše uske ulice, Starogradsko jezgro, ovo možete se zavući svugdje unutra. Možemo zaobilaziti parkirne automobile i nizake. Ostale prepreke. Da, niži je od inače autoljestvi? Da, niži je, možemo 2,30 je visina. Možemo pod podvožnjake, možemo pod zgrade koje imaju lukove, malo manje. Da, one volte, kako neki kažu, ulaze pod njih. Visina? Visina vam je 32 metra s nadvozom gore. Košara je 500 kg nosivosti. Automatike, sve moguće, senzori i sve živo. Možemo si pogledat malo to vozito pobliže, ha? Možemo. Pa ćete nam usput onda više reći. Može. Ajde, idemo. I evo nas u kabini samog vozila. Što ima specifično u ovom vozilu? U ovoj kabini? Znači, specifično je ovdje, kao što vidite, moramo dati kontakt. U ovom dijelu možemo upravljati njome, znači u ovom položaju na F1 možemo upravljati. Ona prati prednji kotači mogu se zakretati dok zadnji ostaju normalno, kao u normalnoj vožnji. Kad prebacimo, znači moramo prvo ukopčati te pogone, ne smijemo se voziti više od 30 na sat, onda može zakretati prednji desno, zadnji lijevo. Da smanjuje... Da se možemo praktički na mjestu okrenuti. Zadnji kotači prate prednje kotače, možemo raditi manji luk. Kod položaja F3 možemo ako se prvi kotači zakreću u desno, idu i zadnji, praktički možemo je bočno parkirati. Ovdje kao što vidite imamo ruku jednu, to je ručno upravljanje. Ukopčamo ruku i na ovaj podignemo ga gore i možemo okretati lijevo desno. Znači ako nam sve odustaje, neki se dogodi, možemo i ručno upravljati zadnjom osovinom. To je odlično. Znači vi ste toliko mobilni u gradu, u Staroj gradskoj jezgri i to da za vas u biti sad ovo vozilo ne predstavlja nikakvih prepreka. Dobro. Osim toga, normalno tu je klasika bez Wasserwaage, odnosno... Da. To imamo nagib na koji ona može raditi. Kontrola, ako bi došlo do nekih većih nagibanja, ne bi ona automatski bi se ugasila, ne bi dozvolila neki rad, sve automatizirano. Da ne bi došlo do prevrtanja ili nečega. Ili klizanja. Dobro, sama korpa, sama ljestva ima zglob. Tako je, ona ima zglob 2 metara koji možemo spustiti kao labuđi vrat i još 2 metara ga možemo izvlačiti van. Znači, u slučaju potrebe kad idemo preko krova možemo se spustiti iza sljemena,
I još možemo izvući tih dodatnih 2 metara u slučaju neke nužde da spašavamo nekog čovjeka ili da dolazimo neki prozor ako je s druge strane, ako ne možemo sa kontra strane doći do toga. Dobro, ovdje ispred u ovoj dijelu kabina. Da, ovdje imamo navigaciju. Klasična navigacija. Za kamione ili za karte, pregled karata gdje se nalazimo. Da. I ovo čisto klasika signalizacija. Ovo je signalizacija za svjetla. Imamo i kamere su na podupiračima, tako da vidimo gdje spuštamo podupirače, ne moramo izlaziti uopće van. Ovo je jedna display za vožnju unazad. Isto kamera za unazad. Kamera je iza, a to je samo display, tako da možemo se kretati bez ikakvih problema. Možemo vidjeti, ima i boksovi nekakvi su koji su prekrasno ukrašeni sa vrlo lijepim fotografijama, pa da mi pogledamo što se nalazi iza toga. Možemo. Idemo. Tu se nalazi agregat, on se nalazi tu vani, nije onda klasično od otraga. On nije stacioniran i nije otraga, izvučemo ga van, unutra se ne smije paliti normalno, radi zraka koji... Za grijanje, zbog grijanja, da. Inače, agregati znaju biti iz desne strane, tamo bočno... Ali ovaj je ograđen unutra, radi vale stabilnosti vozila. Da vidimo dalje. U drugom spremniku imamo podest za nosila koje se stavlja na košaru. To je za pacijenta u slučaju nečega. I ovdje su nosila koja se gore pričvršćuju za ovaj podest. Za spašavanje, tako je. Uz to još imamo električnu motornu pilu i imamo električnu kutnu brusilicu. I ostali alat koji ide. U samoj korpi imate izvod električne energije i... Tako je, ovaj agregat služi kao izvor električne energije za korpu. Ali osvjetljena je LED svjetlom, tako da ne trebamo u noći paliti agregat za osvjetljenje toga. Evo, tu još imamo neke stvari. Znači, zaštitna oprema za motornu, za električnu pilu. Odlično, možemo ići dalje. Ovdje se nalaze razne užade za fiksiranje, nalazi se regulator pritiska. Regulator pritiska tlaka koji se jako rijetko koristi u vatrogasstvu, ali bi trebao, zato što on izuzetno dobro čuva pumpu. On čuva pumpu od povratnih udara. Ako radimo na nekim visinama, ako naglo zatvorimo gore vodu, javlja se povratni udarni val koji može oštetiti pumpu, zbog toga se stavlja regulator pritiska između pumpe i tih vozila dok mi ne možemo kontrolirati mlaznicu dok operator gore radi, a mi ne znamo dole. Da, on naglo može zatvoriti mlaznicu. Javlja se povratni udar na pumpu, a ovako se ne može baciti vodu van. Plus visina radna sa 3 metra visine, 3 bara. Na 8 bara, recimo ako stavimo naglo zatvori, pojavit će se udarni udar i... Evo, dragi kolege vatrogasci, vi koji niste to znali, evo sad ste čuli od starog stručnjaka objašnjenje. Podloške za stope. Podloške za stabilizatore, tako je, alat i aparat za gašenje. Dobro. Tu od otraga su komande. Ovdje su komande, a ovo je za ručno upravljanje. U slučaju nestanka pogona možemo na struju upravljati. Znači tu su te ručice koje... Tako je, ručice koji redosnici zna koji možemo s ovom ljestu, možemo svašta. Možemo podići zadnju osovinu da gume mijenjamo, jednostavno može svašta ova ljestva. I automatski i ručno možete izvlačiti možemo izvlačiti nogice. Jednoga, znači ako ukopčamo lijevoga, desnoga, možemo jednoga po jednoga izvlačiti, zavisi od prepreke na koju možemo doći. Dobro. Tako se nalazi i s ove strane. Dobro, idemo dalje. Bog. Ovdje kod vas u dvorištu je vrlo burno, non stop neko prolazi. Da, vrlo je aktivno u našem dvorištu. Dobro, i tu su stope isto. Da, tu su zaštite podloge.
ovdje su cijevi, mlaznice. Pretpostavljam da je ova cijev gore 30 i nešto metara dužine. Tako je. Znači, ona ide direktno preko korpe gore. Stavlja se između od vozila kopča. Imamo monitor koji se montira, radi automatski, zakopčamo ga, ljestva ga prepoznaje i gore sa joystickom možemo raditi s njime bez... I od dole i od gore možemo raditi s njime. Nećemo ovo otvarati, ali tu se nalazi reflektor neki, ili? Ne, evo, da vam otvorimo, da vam pokažemo već što se tu nalazi. Ventilator za... Tako je, znači električni. Aha. Dobro. Isto korisno. Da. Znači njega koristimo dole, ne koristimo ga gore, nigde, jer odimljavanje vršimo od donje strane prema gore, dim izlazi na najvišem vrhu. Može. Pa ćemo kasnije. Samo da još... I dolazimo na zadnji dio. Znači to. Izolacijski aparati normalno. I dvije rezervne boce sa pripadajućom opremom sa maskama, zaštitnim obrazima. Tu je još, tu s ove strane još imamo nastavak koji se stavlja na košaru. Gore se mogu pričvrstiti penjačko uže ili za spašavanje, za dizanje nekoga ili bilo što. Ova ljestva može dignuti teret na mjestu, a ima jednu specifičnost kod nje. Ako iz bunara izvlačimo čovjeka, ako ju izvlačimo, ona se automatski podiže određeni kut i nikad se ne bude dotaknula. Znači ona obavezno dole udara u jednu točku, makar mi manevriramo s ljestvom kako hoćemo. Ali to je prije toga rečite da tako mora raditi. Jer... A ima i memoriju. Ako memoriramo, snimimo jedan položaj, imamo spašavanje iz nekih katova, više ljudi, da ne moramo voziti. Prvi put memoriramo i poslije samo ukopčamo i ona bude odradila svoj posao. Drugi, kad idete po drugu osobu gore, ona ide istim putem nazad i vraća se nazad. Ne treba se paziti, ne treba ništa. Odlično. I evo toliko za danas, nadam se da ste bili zadovoljni, da ste imali šta vidjeti. Meni prekrasna jedna ljestva, mislim da je jedinstvena u Hrvatskoj, da ovakve nema Da, u Hrvatskoj ne znam da li postoji takva, evo baš sam bio u Austriji, na Mercedesovom podvozju je slična u 95%, evo ga. Toliko kaj znam. Želim vam puno uspješnog rada s njom, ali što manje. Naravno. Što manje, ali neka nje. Ona je uvijek potrebna, ovakva oprema je uvijek potrebna za ne daj Bog, kako bi rekli naši, i neke vi imate. Bolje ju imati nego nemati. Tako je. Hvala vam puno na ovoj prezentaciji. Mi se, dragi gledatelji, vidimo ponovno. Do tada lajkajte naš kanal, subscribe, like, share, već sve ono što ide, znate i sami, kako bi pomogli ovom kanalu da se proširi, da vidi što više naših kolega. Preporučite nas i ako sami želite da dođemo kod vas snimiti neki video, vi slobodno na našem Facebook profilu Hrvatski vatrogasci, Croatian Firefighters, tamo ima broj telefona, nazovite, mi ćemo preko Messengera kontaktirati i mi ćemo doći kao što smo došli u Varaždin već nekoliko puta. Evo, trese se i kamera maše i kamera mašemo i mi, to je odjava, pozdrav! Pozdrav!